हेलो फ्रेंड्स आज एक बाइक लैकिन आसे ये फॉर सेल আছে ये एक बार চাই লবি इंजिन तो फुली सील আছে दे आमी ब्लॉक तो बनाई दिसे ब्लॉक तो एक बार रिपेयर होइसे दे टायर ला कंडीशन देखे जाबी टायर ला कंडीशन एकदम A1 पल्सर 150 2021 लासे दे चेन कवर तक भी আছে ना 2021 मॉडल आसाम लगा रजिस्ट्रेशन एनओसी तो नाई क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाई जाबो एनओसी तो निजर पराहे बनाबोले লাগিব আৰু যদি एनओसी बनाबोले लाइन लागि কইলে তো আমি লাइन দেখাই দিবলে পারবো হলে খরচা তো निजर लगा हो কইগে ना এটো भी কই দিছে 2021 लगा पल्सर 150 मांगी आसे মই 58000 तादे पर नेगोशिएबल करबो ऑन द स्पॉट तो कोनबा লাগিছে কইলে তো খবর করবি ফোন করবি স্ক্রিন তে নাম্বার দিব ক্যাপশন দি দিব আর ইঞ্জিন তো এটা ফুলি A1 এটা একটু বানাবলে নাই দে এ A1 আছে বাইক তো মই ইটো বাৰ মই দলা নাই দে এ বাইক তো দলা নাই চাইছে দলাইছে কোলে না একদম স্মুথ হবো একদম স্মুথ তো এনে কাছে লবলে মন কান পছন্দ পাইছে কোলে ফোন করবি দে চৌ একদম রিজনেবল প্রাইস ছাড় দিব মাঙ্গা তো খালি 58 আছে হলিবি এটো পর আৰু কমতি কৰি দিব কেনে এটো বি জানাই দি আছে